ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷାରେ ବରା ପୃଥିବୀ ବା ଦନ୍ତାରେ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ପାତାଳୁ ବରା ରୂପ ହେଇକି ପୃଥିବୀ ଆଣିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମାରି ପଥର ଦେଖିଲେ ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁନି ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନୁ ତ ଏଇଠି चलो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आम जाइए पहुँची जाइलु बराहनाथ को मंदिर बराहनाथ को दर्शन करने को तो भितर को गलु दर्शन कलु किंतु मत बहुत डर लगे वीडियो करने को कहीं जानी वीडियो करने को साहस पाइलानी तो से खाली एमती बाहर मंदिर वीडियो करके नहीं आसिली। तो चलतु आगू जावा तो सेठी आम देखा सूर्य मंदिर आ नवग्रह मंदिर तो आमर जाजपुर पूरा फेमस आम नवग्रह मंदिर। तो चलते देखा सेठी कौन कौन सब सेठी ब्राह्मण नना कहले शुणा तो वीडियो निश्चय लास्ट पर्यटन देखिए भल लगे निश्चय लाइक करेंगे चैनल सब्सक्राइब करेंगे कमेंट जनइबे। सूर्य मंदिर श्री श्री सूर्य नवग्रह सूर्य मंदिर रवि नारायण को मंदिर सूर्य मंदिर आ नवग्रह को मंदिर तो सूर्य ये गाना की ये मंगल ये बुद्ध ये बृहस्पति बृहस्पति ये की शुक्र ये होचंदी शनि ये की देखें ये राहु ये केतु विष्णु और लक्ष्मी आगे ना ये ना एडी आसना टे को ना दी को ना टे ताको कहानी टे कोन हां ते तेरे अच्छा पूरी रे हमर कल्पवट एठी हो जनी बांछा महाप्रभु अच्छा ना हमर एने पूरी हे था पूरा हां पूरी पाई था कम हे गला लिंग पा शिवलिंग गोटे कम ही गला लोकनाथ ना दीपा लोकनाथ थिले सहिता लोकनाथ लोकनाथ ना आ सब लिंग अच्छा मां हम खेलेश्वर बड़ेश्वर सेपारे बेलेश्वर एपारे त्रिकोण आमर सब ठाकुर रामेश्वर सब तो अच्छा आखंडमणि सब तो अच्छा गोटे देवता गोटे लिंग कमिला माने लोकनाथ ना लोकनाथ थिले पूरी था प्रभु ना आम कौन करिया प्रभु गणना कर गोटे कमे देले से हवा कथा बसे आसी सब लोक ये आसे प्रथम क्षेत्र एटा ना जुआड़ जा एठिक आसो एठी न आसले किसी पटदान करेंगे नाविका देवी नाविकार पिंड दे घर जी सुपुड़ी करेंगे ये सुपुड़ी हवा वैकुंठ पितृनाथ अनेक किए आम वंशरे आस उद्धार कर वैकुंठ महाप्रभु लक्षे साग्राम अन्नदान वैकुंठ दि जाए लक्षे साग्राम आया लक्षे स्थापन कर गछ पड़
ମତେ ଶୁଣିଲେ ଡର ମାଡେ ମତେ କାଇଁ ମାଳିକା ଖେଳ ହେଇଯିବ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଠି ପାଖରେ ରଡି ଦବ କିଏ ଭୈରବୀ ବିଜା ମନ୍ଦିର ସେ ପାଖକୁ ବାହାରିବ କୋଉଠି ଆମର ଗୁରା ଟେକିରି ସେ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଅଛି ଯେତିକ ଖଣ୍ଡା ଯେତିକ ଇଏ ଅଦିନ ଗଛ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ସବୁ ବାହାରିବେ ସେଇଠି ଏଠିକି ଆସିବେ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବସିବେ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ପିଣ୍ଡିରେ ସଭା ହବ ଏଠି ସୁଦାମା ସଭା ହବ ସବୁ ହବ ଏଠି ଅଛି ସବୁ କାମ ବହୁତ ଅଛି ବା ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ସପ୍ତ ଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ ଆଗେ ହେଲେ ବଢା ହବ ପୃଥିବୀରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବଢା ହବ ପୃଥିବୀ ବା ଦନ୍ତାରେ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ପାତାଳ ବଢା ରୂପ ହେଇକି ପୃଥିବୀ ଆଣିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମାରି ପଥର କମ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ନା ସେ ତାର ପୃଥିବୀଟାକୁ ପାତାଳ ରଖିଥିଲେ ନେଇକି ପାତାଳ ଯାଇ ଅଶାନ୍ତଳ ଏକଦମ ଥିଲା ତାକୁ ବଢା ରୂପ ଟେକି ଆଣିଲେ ଦାନ୍ତରେ ଏ ମନ୍ଥରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଢା ହେଲେ ଆଗେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଉପରେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ନନା ଆମର କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ହେବନି କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ଆମେ ଏତିକିରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି ଏଠି ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା ଘରକୁ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ।